been trying to fight the demons in my mind. I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off, the target's out of sight. Would I be better if I left it all behind? 'Cause we could find a way, we could find a way. Find another place where we can just escape. We could find a way, we could find a way. Find another place where we Ôi mẹ ngầu quá mẹ. Mọi người hãy chờ hai đứa nồi hỏi một chạy à. Chọn cái đồ rắc. Quay có tiếng động một thôi. Đó, ít thôi. Nó thấy cái độ nó cũng Quay à.